Hello guys, maayong hapon kaninyang tanan. So human kini sa paano ni nanduhan ni para asa ka na. So shout out na ninyo. Okay? So sorry. Do you wish me here? Okay. Eto na ga. Hello! Hello! Welcome here. Thank you. Welcome. Okay. So, ilan na pagkagahin natin ron ha? Kay okay. So Duterte said BBM said said 1 2 3 said please BBM Silent ka ha. Kung mahitabo na kininyo na. Di BBM man mi. Oh. Hi sa Natural. vlog oy chat out ko be. Ya. Kalabot. Chat out ko chat Okay, out. Hi vlog. สวัสดีค่ะแหลกเลยหม่ำเฮาเลย Hi vlog, welcome to my guys. Okay. Hello. Okay. Welcome here. Welcome. See you again. So guys. Dinilangan mo sa mga kalupigan ko guys. Nagduwa-duwa rin sila oh. Hello. Hello. Alis sa dumadapat. Ang lago from Cebu and Bohol. Oh, Bohol. So, I live in video here. Okay, say shout out. Okay. So, baguhan na sila. Sorry kayo. Baguhan na sila. Okay. Okay, Dito, birthday. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. So ako balikon ninyo guys. Hatag ko sa bubot ninyo. Okay. Para dito. Okay. So kadi ko lang tapusan ko ang akong video. Kung ganahan ninyo, i-subscribe ninyo. I-like, i-follow, and share, and subscribe ninyo sa atong social media. Okay? This is Alex Dapat, ang atong batang vlogger ng Cebu and Bohol. Daghang salamat sa inyong pagpanuban kanina o maayong hapon kanina. God bless you all. Bye-bye!